ہم تحریک بحالی حقوق ایک تحریک جو ہے وہ آج شروع کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ 10 لوگ کریں، چاہے وہ 5 لوگ کریں، چاہے وہ 2 لوگ کریں، چاہے وہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو کر یا کوئی خاتون کھڑی ہو کر اس پر ہمیں یہ تعاون کا یقین دلائیں۔ ہم آج اس تحریک کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم 10,000 سگنیچرز اور پٹیشن جو ہے وہ سائن کروائیں لوگوں سے، اور یہ جا کر محترم عزت مآب جناب صدر پاکستان، محترم عزت مآب جناب چیف جسٹس آف پاکستان، محترم عزت مآب جناب وزیر اعظم آف پاکستان، تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ ان کی خدمت میں پیش کریں، ان کو بتائیں کہ یہ کم از کم 10,000 پاکستانی ایسے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو قوانین ہیں یا جو ذمہ داران ہیں جنہوں نے یہ قوانین بنائے ہیں وہ ان کو ہم تہہ دل سے عزت کرتے ہیں، مگر یہ قوانین جو ہے وہ غلط ہیں اور دل آزاری کی جا رہی ہے۔ تو محترم رضی خان صاحب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے، آج اس تھنک ٹینک سے کوئی اس طرح کی تحریک ہم شروع کریں جس کا ہم نام رکھنا چاہتے ہیں تحریک بحالی حقوق تارکین وطن، اور آپ تشریف لائیے، اس پہ سجیشن دیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر اشرف چوہان صاحب، حق صاحب اور جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو السلام علیکم اینڈ تھینک یو فار پرووائڈنگ دس اپرچونٹی۔ دونوں زبانوں میں اکٹھا بولوں گا کیونکہ جہاں پہ بھی پرساد دوسرے میں سوچ اوور کر جاؤں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستانی یا ڈوئل نیشنلز، میرے خیال میں ایک مسئلہ جو ہے جو کہ سب سے پہلے میرے خیال میں آتا ہے اور جس کی وجہ سے سب سے پہلے میں نے پریس کانفرنس بھی کال کی، اور اس کے بعد جو ہے پھر ایک آل پارٹی، یہاں پہ ہر چند کے آل پارٹی شاید نہیں ہونی چاہیے جس طرح پہلے لشاری صاحب نے کہا، لیکن جتنی بھی پارٹیز یہاں پہ موجود تھیں سب کو میں نے وہاں پہ انوائٹ کیا، کیونکہ یو کے پاکستان چیمبر کا پلیٹ فارم جو ہے یہ کوئی پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں ہے، اور بیکاز پولیٹیکل آرگنائزیشن نہیں تھی اس لیے میں اپنے تمام ڈائریکٹران کا بہت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے کوآپریٹ کیا مجھ سے اور یہ مجھے اجازت دی کہ ہم اپنے پلیٹ فارم کے اوپر تمام یہاں پہ جتنی بھی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو انوائٹ کریں اور ان سے یہ چیز جو ہے ایک کنسنسس کریٹ کریں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں، مسئلہ ووٹ لینے کا یا ووٹ دینے کا بعد میں آتا ہے، پہلا مسئلہ آتا ہے انسان کو اپنی عزت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ میرے خیال میں جو ہے جس چیز کو اس چیف جسٹس صاحب کے بیان سے یہ چیز زیادہ باہر آئی یا ظاہر ہوئی وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو ڈوئل نیشنلز ہیں ان کی وہ عزت نہیں ہے، ان کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو کہ پاکستان میں رہنے والے ایک پاکستانی کی کوالٹی ہے، یعنی ہمارے حقوق فرق ہے، ان کے حقوق فرق ہے۔ جہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن ہو جائے گی، آئی ایم اگینسٹ ڈسکریمنیشن، جہاں پہ بھی ڈسکریمنیشن ہو جائے گی دو کلاسز بن جائیں گی، وہاں پہ یہ ہے کہ ہم شاید اس طرح کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے یا اوورسیز پاکستانیز یا ڈوئل نیشنلز اس طرح ملک میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے جو ہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم لوگ تو پہلی جنریشن ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں نو میٹر واٹ ہیپنس، ہم پاکستان کے لیے جو ہے پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، دل ہمارا پاکستان میں دھڑکتا ہے، چاہے وہ یہاں پہ ابھی میری ایک صاحب سے دوپہر میں بات ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ 40 سال پہلے صرف اور صرف جھنڈا دیکھنے کے لیے ہم برسٹل سے ٹریول کر کے یہاں پہ آتے تھے کہ وہ فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی دیکھی جا سکے۔ تو یہ ہمارے جذبات ہیں فرسٹ جنریشن سے پاکستان کے لیے۔ لیکن جب بھی آپ کسی چیز میں ڈسکریمنیشن کریٹ کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری سیکنڈ اور تھرڈ جنریشنز جو ہیں وہ ملک سے دور ہو جائیں گے، اور اس کی وجہ سے جو ہے میں نے یہ ساری کی ساری جو ہے موومنٹ شروع کی۔ ہمیں اس میں یونٹی کی ضرورت ہے، ہم لوگوں کے خیالات مختلف ہو سکتے ہیں، ہم لوگوں کا جو ہے شاید سوچنا جو ہے کیونکہ ڈفرنٹ جب بھی ٹرینڈ ہوں گے سوچنا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ یونٹی کے ساتھ کنسنسس کی ضرورت ہے۔
कंसेंसस में पहली चीज एक तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि एक छलांग से हम सारी प्रॉब्लम्स जो है उनको हल नहीं कर सकते. We have to go step by step. We have to make a core group, a pressure group, or whatever you want, a think tank, whatever you want to call it. We have to have people जो कि सब बैठ के एक joint strategy जो है, they should work it out. पहली चीज जिसमें कि मेरे ख्याल में जो है यहाँ पे इस वक्त I feel that well we have got people जो कि they are the biggest brains of one of the biggest brains of UK, and I feel that well they should join hands and they should have a joint strategy. So that is the first thing. यहाँ पे उसके जब हमने यहाँ पे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल की तो करने के बाद वी गॉट दैट पिटीशन साइन. मैं सिर्फ आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि क्या हुआ. हमने यहाँ पे जो है पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जो है हमने जाके जो है वो एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस की. Then we took that petition to Pakistan. We met People's Party at the highest level. We met all the other parties, including MQM, including ANP and so on and so forth. सबसे जाके वहां पे मिले. एक पार्टी, with all due respect, और सर माफ कीजिएगा, with all due respect, PMLN did not cooperate. PMLN did not meet us, despite इसके कि उनके पास जो है हमारे मैसेजेस जाते रहे शहबाज शरीफ साहब के पास, इसके अलावा जो है नवाज शरीफ के पास, साहब के पास, लेकिन they did not want to listen to our logic. Our logic was कि पाकिस्तान में सिर्फ 14 बिलियन हम नहीं खरीदते. पाकिस्तान में 28 फ्लाइट्स लैंड करती हैं पाकिस्तान के अंदर बाहर से. उस 28 फ्लाइट्स में एक एवरेज जो है तकरीबन 178 मुसाफिर होते हैं. उस 178 मुसाफिरों में आधे कम से कम डुअल नेशनल होते हैं. और एक आदमी जब पाकिस्तान जाता है तो $1000 से कम कोई खर्च नहीं करता. तो लुक एट द टोटल GDP, the difference we are making in the total GDP of Pakistan. It's not only $14 billion. Secondly, पाकिस्तान में जो इंपोर्ट्स होती हैं, एक इंपोर्ट्स होती है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान करता है, जिसमें LC खुलती है. सॉरी, ये बिजनेस की तरफ इसलिए जा रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है. जहां पे LCs खुलती हैं वहां पे पैसे जो है फॉरेन एक्सचेंज वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आता है. लेकिन दूसरी साइड के ऊपर वो तमाम इंपोर्ट्स जिसमें के LCs नहीं खुलती, उनको भी फॉरेन नेशनल्स जो हैं वो फाइनेंस करते हैं, जो कि एक तकरीबन 8 बिलियन वहां से भी फाइनेंस होता है. सो बेसिकली जब हम ये सारी चीजें, ये सब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तकरीबन हमारी टोटल कंट्रीब्यूशन इस पर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो है वो 48 बिलियन के करीब है. एक्सपोर्ट्स जो है वो सारा कुछ मिला लें, उसके बाद हम जो है जो डिफरेंस है वो सारे ओवरसीज पाकिस्तानी पूरा करते हैं. तो तब हम लोगों को जो है पैसे लेने के लिए तो हम लोग जो है वो ठीक है. दूसरी चीज ये है कि वहां पे एक कॉन्सेप्ट ये भी था, ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट ये भी था कि जी पैसे आप कौन सा हमें भेजते हैं, आप तो अपने माँ बाप को और अपनी फैमिलीज को भेजते हैं. तो लीडर का नाम मैं नहीं ले रहा, बहुत सीनियर लीडर थे, उनसे मैंने ये कहा कि जनाब डाल साहब मुझे ये बताएं, अबड़ साहब आप मुझे ये बताएं कि जी ये पैसे जो पाकिस्तान में माओ बहनों को भेजते हैं वो क्या जाके दुबई और इंग्लैंड में खर्च करते हैं? वो पैसे भी तो पाकिस्तान में ही खर्च होते हैं. सो ये एक चीज जो है, ये शायद हमारे लीडरान जो है खास तौर पे कुछ पार्टीज वो शायद हमारा ये कॉन्सेप्ट सुनने के लिए तैयार नहीं थी. लेकिन बहरहाल दिस थिंग वी टुक इट टू द सेनेट टू वोटिंग हुई, जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम एक वोट से हार गए, क्योंकि उसमें मेरा पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी या डुअल नेशनल पाकिस्तानियों को आर्टिकल 63(1)(c) जो है वो डिस्क्रिमिनेट करता है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि एक्वायर द नेशनैलिटी ऑफ अ फॉरेन कंट्री, जो कि मेरे अपने ख्याल में, जो कि मैंने इवन टीवी पे भी बैठ के ये कहा, स्टेट चैनल पे बैठ के कहा कि वो आर्टिकल जो है वो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुका है, क्योंकि पहली जनरेशन के लिए तो अप्लाई हो सकता है जो 73 में थी, लेकिन दूसरी और तीसरी जनरेशन जिन्होंने एक्वायर ही नहीं की, जिनको के बाय बर्थ एक राइट मिला है, उसके ऊपर तो अप्लाई नहीं होता. तो वो तो आपको जो है इन एनी केस वो आर्टिकल जो है जो कि ऑब्सोलीट हो चुका है उसको चेंज करना चाहिए. सो ये चीज जो है
एक दो चीजें मैं आपसे और शेयर करूंगा कि पाकिस्तानी जो हैं, एक चीज जो थी कि आखिरी चीज वो ये था कि पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी या डुअल नेशनल, वोट मिलने का हक, वोट देने का हक, ये बात की बातें हैं। पहली चीज ये है कि हमें इस चीज को तस्लीम किया जाए कि जिस तरह हमारे पास इस मुल्क में तमाम हक़ाइक़ मौजूद हैं, ये एक्चुअली चूंकि मेरा ताल्लुक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से है, अक्सर इस पे बात में जो है अगर आप मुझे इजाजत दो तो मैं जो है बाद में इस पे बात करूंगा, लेकिन चूंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो इसलिए मैं उसको कोशिश यही करूंगा कि नॉन पॉलिटिकल रखूं। एक और चीज जो कि मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब से भी डिस्कस हुई, वो ये है कि अगर हम डुअल नेशनल्स, अगर हम गैर मुल्की हैं या हमारी एलिजियंस में शुबा है, तो फिर मैंने वहां पे भी बैठ के कहा, मैं यहां पे भी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया उनको हमें यहां पे ना तो रिसीव करना चाहिए, ना ही उन्हें कोई रेड कार्पेट देना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि जी जब आप हमारे साथ नहीं है तो हम आपके साथ कैसे हो सकते हैं। और इसमें जो है मेरा ख्याल है कि हम तमाम भाइयों को, बहनों को इसमें हाथ मिलाकर, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि जी मेरा ताल्लुक जो है वो PMLN से है या PPP से है, क्योंकि इसमें हम सब इकट्ठे हैं। वी आर ऑल टुगेदर, वी आर वन। सो इसमें मेरी जो है रिक्वेस्ट वो तमाम भाइयों से ये होगी कि जिन लोगों ने इसमें कोऑपरेट नहीं किया और हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वी हैव टू मेक देम रियलाइज कि दिस इज समथिंग दैट व्हिच दे आर नॉट गोइंग टू हैव द केक एंड ईट इट एज वेल, क्योंकि वहां वो लोग जो आते हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और अनफॉर्चुनेटली अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से लोग जो है उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आइंदा ना सिर्फ ये है कि उन लोगों को वो प्लेटफॉर्म ना प्रोवाइड किया जाए, बल्कि उसके ऊपर हम लोगों को ज्वाइंट जो है उसमें एहतजाज करना चाहिए, जिसको कि प्रेस में उन्होंने शायद मुझे इस तरह कोट किया था कि मैं एहतजाज करूंगा। यस, मैं भी एहतजाज करूंगा, लेकिन साथ में मैंने ये कहा था कि तमाम डुअल नेशनल्स को ये उनके सामने ये एहतजाज पेश करना चाहिए और उनको जो है ये रियलाइज करवाना चाहिए कि डुअल नेशनल्स जो हैं वो सिर्फ पैसे लेने के लिए नहीं है। डुअल नेशनल्स उस टिश्यू की तरह नहीं है कि जिसको आप इस्तेमाल करें और फेंक दें। डुअल नेशनल्स जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन को आप अंडरस्टैंड करें, रियलाइज करें, और उनके लिए जो है वही मराद और वही जो है फैसिलिटी होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान में अंदर रहने वाले पाकिस्तानी को। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम रजी खान साहब, सदर UK पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।